खापांनि ताखुताय बखुकसं त्रिपुरा हास्तेव बक्सनगर 20 बक्सनगर ताई 23 धनपुर जे चंग फिरमुं ङै दङ बाय इलेक्शन अबनो रगै जों बक्सनगर तिनि फाइजाक अर फाइ बेलाखे कपाल काहाम सिनि त्रिपुरा हास्ते पूर्व त्रिपुरानि एमपी बरम ग्रां रेबती सारबाय मालायखा अर विजय नगर एडिसि विलेजो बबो ककपिना फाइमानि जों तिनि मीडिया टीम जेहेतु जों कक रगै चंबरनो रगै ककपिरि तंमाबा नाई तंमाबा लुकरावनि कक सार संबाय कक सालायनो ताक्लायनि चंगनि कक सारनो लामसगो तिनि पान्डावो ओ जे बक्सनगर आमचाय तिनि नों जे यां त्रिपुराबारि रतुगैनि मा फाइकेना बमाहाय निनि मते ताम सासिनाय कोनो साना थाके सेमसुल हक सीपीआईएम नि अथच नरक ताबुक बीजेपी नों ककपिरि दं के बमाहाय ताबुक नुगै दं जे बर्तमान परिस्थिति मोटामुटी नरक 20 दिननि साइड गोबां ककपिरि पाइखा आरो बक्सनगर थानाय प्राय 20-25 बছর अमिनो सीपीएम नि यागो एर आगे कांग्रेस तंगमानि पुइला आसिनि बीजेपी नि कैंडिडेट जों जे फान तंगमानि रिवै जों सामुंखाय दंगो आं फार्स्ट टाइम फायो कोनो निर्वाचन नि प्रचार नि बागै आं एर आगे खोनाका और किसु सिनि तिप्रासा बुटार दंगो एर आगे आं साइमिया बुसुग्रक ताबक साइमांका प्राय 2600 सामथिं दंगो सिनर तीनटा एडिसि विलेज दंगो जों ताबक जे जागा दंगो अम विजयनगर एडिसि अरब कायसा बुथ तो पुइला हिंके बक्सनगर 20-25 बছর सीपीएम नि आमल जेभाबे आंखा खाइमानि एटलिस्ट जे प्रपार एरिया आरो तो लामा तुई हरनि डेभलपमेन्ट दंखाना शहीद चौधरी मंत्री तंगमानि इनके शहर एवं कामी टाउन कोनो जागानो किन्तु डेभलपमेन्ट सेभाबेले नुगलिया आबुनि बागै ताबो कयेकदिन आं जेटा सामुं तांगे आं बुजि मानि पाब्लिक साधारण भोटारक बाय कक सावै ताकलाय बीजेपी नि फेभार पूरा हावा तंगो एवं बिसिं नखना जों बिल्लाल मिया থেকে শুরু খলাই যারা कांग्रेस नि नेतृत्व तंनाय सीपीएम नि पारारगबो आंबो योगदान दिरिखा सीपीएम नि मेम्बर तंमानि एलसीएम रक तंमानि अमाहाय कोमा कयेक दिन योगदान दिखा आं निजेबो अरबो फाइकिया सीपीएम যারা एक समय तंनाय र ताबक सिनि कार्यकर्ता आंगै तो त्रिपुरा सारक एर आगे कसारत थानाय एसेंब्ली निर्वाचन 2023 आफुरो मथानि कैंडिडेट तंगमानि सीपीएम नि तंगमानि बीजेपी नि तंगमानि कांग्रेस सीपीएम नि एकटा न तो सीपीएम जितिखा किन्तु जोंनोखा मथानि कैंडिडेट आफुरो खरकसा मुस्लिम न रिखा तो किसु बुथ तो मांखा किन्तु ताकलाय मथानि करै शुद्ध बीजेपी और सीपीएम नि तब जगह पब्लिक नि जेटा ओपिनियन हिंके सरकार बीजेपी नि तंगो तब अलरेडी तंगो अनिर्वाचन सरकार गठन खैना बागैया अनिर्वाचन हिंके जगानि बदल नि एमएलए उंनाय अमनि निर्वाचन अर्थात और हार जीत बाय सरकार नि बायनानि सरकार खानानि कोनो कक रै सरकार बीजेपी नि तंनाय 5 बছর आबो जतन साइमानो तो तब पब्लिक नि ओपिनियन आं जेटा नुखा विभिन्न जागो जे जों बीजेपी न रिसिनाय कारण सीपीएम न 25 बছর रिवै जों कोनो किछु मालिया मुस्लिम जेमन मालिया वानसे हिंदू रबो मालिया तिप्रासा तो मालिया न आबोनि बागै ताबो अरनि मुस्लिम रक एवं ताई बाकी भोटार रक बरक एकट्ठा भाबे बरक साव बीजेपी न रिखायके जेमन अरनि लोकल एमएलए माननाय और एमएलए बीजेपी राज्य सरकार नि थानी एलाकानि विभिन्न हामक्रायनि बागै डिमान्ड खालायनाय एवं एलाकानि उन्नयन खालायनाय और तंग तिप्रासानि कक जेहेतु 2600 भोटार चिनि तिप्रासा एर आगे सीपीएम रक तिप्रासानि कक न साका किछु खाइलिया इनके तिप्रासानि जेटा पार्टी जनजाति रंनि पार्टी हिंजाक मानि मथा बकरै तो अनेकेই नताबक बीजेपी न बुद्रिनाय अमानि आशा तो और जितिनाय सं अब वर्तमान परिस्थिति न नाय नों सामानि कक आं और ताबक सुंनानि गांके तो डेभलपमेन्ट नि कक तो नों अबायके साका जे और जेफ्रु कोनो कैंडिडेट पास नङै थांकै ब राज्य सरकार सावै तो बै रेफाइमानि परेसे उंसनाय एदबा जा बाकी दं जा बाकी ताबक आनि कक हुकै अबसमा सिनायखा जे बर पार्लामेन्ट
হুল ত্রিপুরানি বাগै kok sanai borok bo se tabuk বিজয়নগর obo babaisa phasing wansukna khe khagonang belai khe lukrongni bagै nyai dorodi hini mano tai kaisa wansukma hingkakai oro chenna kirijago BJP no bobo abo নির্বাচন যদি খাগোনাং hingkakhe tamungoi যদি চেন্নাই কিরো হকে তামুঙ্গি কারণ নং সাকা পাইয়া ওংফানো বা পাইনা পাইয়া অর তাফাজল হোসেননি বাগै নর গো হিসাবতা आं 100% ग्यारंटी रिस हो बक्सनगर बीजेपी जीती तंगो जेहेतु आं बक्सनगर बजाय कक साइतों और ताई एकटा कक हिंके जे जों जारा राजनीति खलायो चिनी पार्टी नि बागै आबो एमपी उंथों प्रधानमंत्री उंथो अथवा चिनी बुथ प्रेसिडेंट उंथो बा पृष्ठा प्रमुख हिनो पान्ना प्रमुख हिंदी बाय जों के बो आसुगै तंया पार्टी नि बागै जत एक संगे जों नखरो आरो पाइनानि चेन्नानि कोनो प्रश्न फैया जों कोप्लायंनानि बागैनो काम खायतों एवं 100% कन्फिडेंट बाय न जों आगक तंगो जे जों पाइनाय आ जागो आं एकजन कर्मी हिसाबै पार्टीनि वार्कार हिसाबै आंगानि पार्टीनि बागै आनि बो कन्ट्रिबिउसन तंगो तो अ कन्ट्रिबिउसन नारंनानि बागै आं फायो पार्टी जेहेतु आनो अरबा दायित्व रिजाक इति प्रेस रिलीज अलरेडी उंजा आनो बक्सनगर बाय धनपुर दुइटा जागा न आनो जे इलेक्शन कमिटी आरो नारक जाक आउन बागै आंगरो फायो आरो बथांगो कोनो चेन्नानि कोनो इये करै अरो तो अलरेडी सिनि करैनो किन्तु ताकलाय जोंङो जितिनाय आमो कन्फिडेंटली आं साइतों अरो फाइनायनि सिगां नों अबस्सय बक्सनगरनि बरकनि बोखानो नों किसा नायतुगै मा नायखेना चेरि मा नायखेना बरनि बोखाव तामनाय तामसान तामनि बागै 2018 ओ 25 बছर परिवर्तन खालामा अरब ओ एरिया परिवर्तन ओंलिया बंनि बोखानि नों ताम रम मानखा बर तामनाय ताबुक नरक ओ 6 बছर ताम रैमानखा बेलेग माने निने सुंमं नांगमानि आंगरो फाइमानि परे आं अनेक बरक बाय कक सामानि परे जेटा आं बुजिखा 2023 नि फेब्रुआरी इलेक्शन जेटा मेन इलेक्शन असेंबली आफुरु कांग्रेस बाय CPIM बरक मिली लायु साका आमरा आया पड़तासी कांग्रेस एर आगे साउ 8-10 दिन बाकी 15 दिन बाकी साइनबोर्ड खासिरियो आवनो सोरंगासिनि जितेन चौधरीनि नेतृत्व जे CPM जितेन्द्रना आं नुखा ब प्रेस मीट खलायसौ माने 2 तारिख फेब्रुआरी चिनि रेजाल्ट ओंखाना ना सम थानायो मार्चसि बसाव 2 तारिख नि परे सरकार नि दाय माने आइन शृंखला रक्षानि दायित्व जोंना नाय अर्थात ब बुखा बुखा सरकार खावै पाइजाकसै आफुरु जनगण बरक सामा दङ आमरा এই পড়তাছি এত ভাবে সাকা বরক বুজকা বরক ন और आगिनि सिमि CPM नि बेस्ट दंमानि तो आवनि कारणे अरनि बरक हयतोबा चंखना समयो जेहेतु कांग्रेस बे CPM मिली थांका CPM एका से जीती दङ हिंके साइसुं एकटा पार्टी सिंगल पार्टी से CPM कांग्रेस मिली खा BJP अ बक्सनगर मांगलाक आउन बगे पब्लिक बरक ने कक बाय इनफ्लुएंस दंगै हयतोबा बुथ रिखाना CPM पाइखा किन्तु नाइखा जे CPM कांग्रेस मिलिब BJP ना मेसेन मालिया BJP एकक भावे 32 IPFT 133 सरकार जों नखागा तो आबुनि परे पब्लिक ताबुक वानसगो जे सरकार बतंगो हाय न हाय कांग्रेस BJP कांग्रेस बाय CPM मिलिब BJP ना मेसेन मालिया सरकार बर नखाइगा तो ताबुक तो ताइबो इजि उंखा बरक बुजिनानि तो बरक ताबुक रियलाइज खैका बुजिखा जे BJP न फाइनाय BJP न तंगनाय तो अरनि एमएलए बसों BJP न रिसेनाय जो आं बुजिमा खाताव कयेक दिन निले अच्छा अब तो नों लोक्रं बखानो बुजिमान माने क ताइ कैसा नासिगै नायखांके मथाबो बियांगो रनो कुनु बरंनि सिद्धांत सम्भवत ताबो पास्ताव साख्लाय मानो प्रेस मिट दङ अमहाय अवस्थाव ता वानसुक मथा कि BJP न सपोर्ट खाइनो ना CPIM न नक्ताम खाकावै दं जे कारणे नों थाइगो साका कांग्रेस बाय CPM कथाजाक 2018 23 पालिया किन्तु ताबुक आबो बाय इलेक्शन नों दङ अर मथाबो जदि सपोर्ट खाइथांका हंकाय मथा अलरेडी बर प्रचार खाइ तंगो चिनी दाव निमेश चिनी যত एमएलए बरंनि रंजित बाबू चिनी कमल न तो अनेक बुथ থেকে পাবলিক রক রিফ্রে রহকা বথাঙ্গই সাও CPM ন রিদি চিনি দাও নিমেশ বরক যত সাও CPM ন রিদি অমতাই কোনো তিনি পাঁচটাও ঘোষণা রিনানি কোনো বাকি করে আবো অলরেডি जों साइमांखा তাইবা 10 दिन आगे न जों साइमानो
CPM Congress এবং Motha borok mililai samungtang tongo ang tabok ang daitto nawni so borok tin group na meseni no seng keplayong na yoro ebong public na angok kok sana musungo যে দা অনিমেষ ছাত্র জীবন থেকে সিপিএম বিরোধী ফুনুক মানে আং সিপিএম বিরোধী বরক কোনোদিন আং সিপিএম বে মিলিমেয়া ব তাই সালসা পাবলিক বাই সুংজাগানো নং অনিমেষ দেববর্মা নং চরাই ফাংশনি টিএসএফ খায়ু সিপিএম নো নাইমেয়া সিপিএম বাই থংজাগै जों চিনি বররক ত্রিপ্রাসারক হাইং না নাংখা সিলাই রম না নাংখাইনি सौ नों ब मुखां बाय ताबो पाब्लिक नो बुजक दं सिपिएम नो बुद्रिदि अ अनिमेष दा सोंजागनाय चिनि कमल रक सोंजागनाय चिनि रंजित बाबू बरक सोंजागनाय जारा अ प्रचार खाय दं तामो रिजन तंगना बरक जे कारणे CPIM नो हामिया हनै सामने लगिबो बरनि लगिबो मा थांका नों अब नुगुइ तंग तो तुइ नुगुइ तंग मने कक किसा साइखेलार का मरण काले बुद्धि ना सिने बांग्ला बे একটা কক दं अब बरक नि जे पार्टी 3 বছর তো গাদো এডিসিও ক্ষমতা ফাইমানি তো কাজে বরক তাবো আস্তে আস্তে ধ্বংসনি লামাও তঙ্গো যখন বরক ধ্বংসংনাম থাঙ্গো আফুর বুদ্ধি না সংফু বুদ্ধি সামুং খাইয়াতা তো ও বুদ্ধিহীন নং তঙ্গো বরক ডিসাইড খাইমি আং তঙ্গো যে সাও বাই তংমাসা কিন্তু বরকনি বুঝিনা দরকার যদি কোনো কিছু আদায় খাইনানি থাঙ্গা ইনকে ত্রিপ্রাসানি বাগৈ আওয়ার নরেন্দ্র মোদী এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সারা বরকনি কোনো খাইনা করি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রিয়া হেঁকে जों কিছু মানাবো করি কারণ মেইন পাওয়ার কেন্দ্রনি ইয়াগো তো ও জায়গা থাঙ্গি সিপিএম তাও রিনাই বরক না সিপিএম একটা আঞ্চলিক দল না না পশ্চিমবঙ্গ তঙ্গ না অন্ধ্র তঙ্গ না কোনো জায়গা একটা তাবো এক দুইজন তঙ্গ কেরালাও ও ত্রিপুরা রাজ্য সহ বড় তাবো আঞ্চলিক দল সিপিএম কারণ 4টা রাজ্য বরং পাওয়ার তারপরে 6% বুথ অমাই ইলেকশন কমিশনের নিয়ম তঙ্গ যেটা বরক আপনার ফুলফিল খাইমালিয়া তাবো তো তাইলে সিপিএম বেমিলি তামং নাই তো কাজে অনিমেষ দা বরক ভুল খাই তঙ্গ বুদ্ধি কংগ্রেস সব বয়া কবাই সাপোর্ট খাইনে রক নাই কংগ্রেস সব তো 1900 বরক সামানি যে আয়া পড়তাছি কংগ্রেস সব নরেন্দ্র মোদী হারি নাইফো 282 থেকে 303টা ফাইকাবলে 2024 হাইন হাই নরেন্দ্র মোদী তাইবো বেশি সিট না হই তৃতীয়বার থার্ড টাইম নরেন্দ্র মোদী প্রাইম মিনিস্টার নাই আবো আং রেবতী ত্রিপুরা সাইতং থার্ড টাইম উমানি পরে বিশ্বনি 3 নম্বর শক্তিধর রাষ্ট্র ভারত নম বখাইনাই নরেন্দ্র মোদী 3 বার প্রধানমন্ত্রী নাই এবং 300+ বছর সিট না হই তাইসা ক্ষমতা ফাইনাই অম আং সাইতং আচ্ছা তাবো ও যে কক ইয়া ফাংसे মানে হিকাই যে টিপ্রা মথা তামুঙ্গै CPIM नो সাপোর্ট খাইনে বাধ্য অংখা আ জাগাও নংসাকা ও মরণ কালে বুদিনা সাইদেবা एक्चुअली बरनि डिमान्ड न तुइनाय जे दिल्लीआव थांलायो फाइले उइ तंमानि आ बिसयनो तुइनाय जेहेतु नों आरो पार्लामेन्ट दङ कक्साव जदि उनि खक्तुइनि आंखाना आंनो एक्चुअली नो एप्रिशिएट खाइदिनि काहे पक्थांखा स्पेशल जदि काहाम जराव आसक लाइफुरा नो आबुनि बागै खूब बलायना होन दङ जे पार्लामेन्ट नों त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरनि ककनो साका जे ओ चिनि बरक नि बिसिङाव बिग्रां माने उक्लगो कारण तामुङै आबाहायङै दंखा आबुनि बागै नों हामबाय फियाबा ओ जे नों सामानि जे जोंजाल आबुनि याकांना बागै बरक कारिखा टिप्रालेन्ड बा ग्रेटा टिप्रालेन्ड निनि मते आबो ताङै सलिउसन निया ग्रेटा कारण आबुनि बागै नि बर ताउनर सापोर्ट खाया हाय इङै दङ दाबा ग्रेटा टिप्रालेन्ड आबो जेबाबे बरक दाबि खलायो 2 and 3 टा जेबाबे दाबि खलायो आं बरक न सोंना मुसुंगो अ ग्रेटा टिप्रालेन्ड तामो बरक साइमेयाखो ना 2 and 3 कन्स्टिट्यूशन नि कक आं साइमानो खोनादि नियो स्टेट फर्मेशन संविधान नि एकेबारे 1 2 3 अमरगो साजाक दङ क्लियर दङ आव आंबो साइमानो किन्तु अ जे कन्सेप्ट टिप्रालेन्ड नि ग्रेटा टिप्रालेन्ड आबोनि बाउंडारि ले तामं नाय आबोनि कन्सेप्ट आरो तामो तंनाय आबो बरक निजेनो साइमिया परिस्कार खलाय तो अ त्रिपुराना खागै देखायनाय बांग्लादेशनि म्यानमारनि आ जेबाबे बरक साव आरो टिप्रासा तंहाके आबोनो बस आ ग्रेटा टिप्रालेन्ड तुइ फेनाय आबो तो राजनीति कक ना दिनि से मोटामोटी बरक क्लियर खाइतो ना ना যেহেতু সংবিধান 3 দারানি কক তো যে আরিরেনা নাংলাই আবো তো কোন সাই আনি কক খনাদি যখন সংবিধান নি কক সাও সংবিধান ক্লিয়ার কনসেপ্ট নাইও নং তামনো নাই অম আইনের কক আইন হাইনো जों थों तमा কক यामो সংবিধান সংশোধন খাইনা নাংনাই পার্লামেন্ট 272 জন এমপি বুথ রিনা নাংনাই তারপরে সে অমনতি চর্চা হংনাই বরক সোংনাই অ গ্রেটা টিপ্রালেন্ড नि বাউন্ডারি ले বব সাগরাদি ইনকে বরক আবো তাও খানো সাইমিয়া ইনকে তারপরে আইন नि কক তাবুক সুইয়াকো স্যার আর আইন তা থাকছে নাংকে মানে তাবুক যদি কোনো বুফা বসানো জায়গা বাগিরে নাংকে অবসা অব আনুমারনাই জান দনো বুফা সারাই বলে নং আসনা দি অম হাইকে 2 and 3 দারানি কক আনি কক সিনি বরক অম কাহাম কে খনা দরকার ভারতবর্ষ তাই বো প্রায়
18-20টা জায়গা ডিমান্ড দङ जोंनो सेपारेट स्टेट खायरिदि बर'लेण्ड दङ डिमासारक दङ ও কার্বি আলং दङ তাইবো পূর্বাঞ্চলিনি दङ কিন্তু অন্য জায়গা বাই অ জায়গা একটা ফাইল লাইও অরো হিংকে जों জাতিগত সেপারেশন নাইও মানে কাস্ট বেস সেপারেশন নাইও অন্য জায়গা হিংকে জিওগ্রাফিক্যাল কন্ডিশন नि बागै আবো খলাইও বড় মানে সেপারেশন সানো ইউপি नि পূর্বাঞ্চল এত বিশাল এরিয়া आरो सामुं दांना बागै बरखे आलादा नायो निउज स्टेट सानो सिंखे आरो जों वानसे बाय तंमाया हिनै दाबि सानो किन्तु अरबो अनेक कक दङ जे वानसा बाय आलादा नानै हिंके नोंनि 22 जन एमएलए तामनि बुजारिखा वानसा रंनो सिनि प्रदुत बाबु तावनि सा जों मणिपुरी थुरुकसा जतनि बागै सामुं तां दङ हिनै हिंके नों क्लियर आरोबो जोंनो कक साइमिया निनि अ ग्रेटर तिप्रलानि बाउन्डारि बबंनाय आवबो साइमिया हिंके अ जे केंद्रीय सरकार ले बो कॉन्सेप्ट से बुझिया और ग्रेटर तिप्रलैंड और ग्रेटर तिप्रलैंड डिमांड खाइने रक और लामो सिबिसे सौ कोनो जगह आनुষ্ঠানিক ভাবে বড় বিল তুব না সৌ তিনি বিল বড় তুব ইমান বড় একটা মৌখিক একটা ডিসিশন না লেখা আবো রিটেন ফর্ম অফ সাংবাদিক ন রিদি ও রাজ্যপাল ন রিদি রাষ্ট্রপতি ন রিদি প্রধানমন্ত্রী রিদি উইদাউট ডকুমেন্টস উইদাউট পেপার আবো কে হাই হাওয়া দে আবনা বুঝিছি নাইছেন সম্ভব এই বরং না বরংनि दुसनि कारणे जों ताफानो बुजियां दङ आं फानो प्रधानमंत्री इंगे आं सोंनाय आच्छा प्रदुत जी नोंबो निनि एरिया ले बबो बंनाय आरो साबा साबा तंनाय इंके नों तिप्रासानो केसाव जों वानसार बाय थंजाका आलादा सिनाय अरो अ बक्सनगराव प्रार्थी रिमासे थुरुकसानो 22 जन जुदि एमएलए वानसा बाय थुरुकसा तिनि जितिखा इंके तिप्रासा 20 जन एमएलए वानसा 22 जन एमएलए साव पाइखामो बुटाबुति ना निকক নিন যুক্তি ঠিক দङ না স্যার টিটিএএডিসি যখন খলক জাখা আপ্রো ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আরো তো টিটিএডিসি ত্রিপুরাসানি এরিয়া কুন্দ্রি খাজাক আমচাই হিনি হিমপানো থুরুকসাবো দङ वानजिबो दङ बला तो आबो तो स्टेट नि थाखा गे तो बर' नि टिप्रा सिमिं मानायबा आबो जाय हुक जों आर थांलाय तो सर नों जेहेतु कोचक लेभेल नि नों बाय कक साना के अ जागा कक से दङ बर' 1949 नि परे मार्जारंगमानि परे जारा हाफायका जतनो रखलाय दिनै हिनसौ सावबो क्लियर ना नांगौ अ मथार बर'नि जत बासन वानसा बिरोधी बासन जों वानसान तो सनिया वानसान बागै से थंजा गासिनि से सीएम मुंना नांनाय हिनसौ इनके आबो क्लियर ना नांगौ नों इलेक्शन ताकलाय कपाल काहामसिनी जे 22 जन वानसा थुरुकसा जदि एमएलए थांगाके बुटाबुति खांके 22 जन पाइखामो तिप्रासा एमएलए बरंनि 20 जन पाइगला खामो डेमोक्रेसी न जों मा मानिनाय नियम न मेजरिटी नि रूल हिनो डेमोक्रेसी मीन्स मेजरिटी नामखौ वानसानो रख्लायनै मानेले तिप्रा म थाव आं आस खेला खानाय को सर साबजन तो तले वानसा तिप्रासा बायबे हिगरन तंगलै दितो ताइ दं लागिन खारे खायने नि कक लां खानाय तामखे मैडम पीके जमा केनार खाना हिगे रेवती त्रिपुरा बाहाय क्लाय वानसा बिरोधी खबा आं जास्ट बिरोधी से खाय बिरोधी अच्छा सर ओ ताकि इंटरनेशनल जेहेतु त्रिपुराओ न्यूज नि दं हबो किंतु नेशनल लोगो कायनि बागै प्रॉब्लम जेमन अब बॉर्डर गानाओ रायजा सायति जे हाबमानि कक अबैध अनुप्रवेशकारी अब किंतु ताबुनि कक गया आगिनि सिमि चलि फैदो आमनो मोथांना बागै तामङै नरनि बागै बखाक्ति बा पार्लियामेंट दग सातिनि साजा गियाङै दं अब कायसा इंटरनेशनल इश्यू ब्ले सर অবশ্যই সাজাকা যেটা जों সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল তাও অ্যাক্ট রংখা আবনি মেইন উদ্দেশ্য ন 2014 যখন নরেন্দ্র মোদী ফাইকা ব যেহেতু পয়লা ইনিশিয়েটিভ নাকা ফার্স্ট কোনো প্রাইম মিনিস্টার ব সাকা যেহেতু আং আনি নেতৃত্বে আং বিল তুই ফিকা 2014 नि পর থেকে যারা বেআইনিভাবে ইলিগেলি মাইগ্রেটেড যারা বরং যদি অ্যাপ্লাই খায়ও যে আনো সিটিজেনশিপ রিদি উইদাউট পারমিশন অফ गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া অর गवर्नमेंट অফ ত্রিপুরা जों केवनो सिटिजनशिप रिया अम स्टप उंनानै नांगौ ताइ जों कन्टिन्यू खायलिया अ कन्टिन्यूशन टाउन थो हिने न ताइबो बरक फायै सिटिजनशिप ता नाइ मानसि तो हिने न नरेंद्र मोदी किन्तु बिल्ले तुबु এবং এর আগে নি যারা ফাইকা লিগেলি ইলিগেলি বরং হিংকে সরকার একটা তারিখ এবং সন গসিওই অলরেডি 2014 আগে যারা হাফ পাইজাক আংখা খাইও সরকার সংখা খাইও যে ত্রিপুরা কেব উইদাউট সিটিজেনশিপ করি নাহিনি তো আর যদি তংখাইকে বা প্রমাণ দিও হাকে जों অবশ্যই বরং जों পাঠনানি ব্যবস্থা খাইনা অবংখা সরকারনি কক তো আমনি বাগি ন जों অম একটা ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ বাগি পাবলিক দা কমপ্লেইন খাইয়া নাংনাই পাবলিক
পাবলিক বো যে কোনো বড় সরকার বো খাই তঙ্গ যদি আমার প্রমাণ মানো কেবল কমপ্লেন দিখাইকে অবশ্য তদন্ত নাই বিচারক নাই যে বরং ন রম নাই বন ফুনুক দিখাইকে যে বমিও সাং ফাইও ব উইদাউট পারমিশন হ্যাঁ থানা উঙি মানো ডিসি উঙি মানো SDM অফিস মানো DM উঙি মানো কোর্ট বা ডাইরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন দি মানো একদম স্পেসিফিক কোনো পারা মেনশন খালাই ফনা ও জায়গা 10 পরিবার হাবি টঙ্কা বন হাইকে খাইনা উঠো পুলিশ অ্যাকশন নাই ইনকুয়ারি নাই প্রমাণ হাইকে বোজাগানি ফাই পাঠানোনি ব্যবস্থা সরকার না নাই ইয়াবনো বেলাই ওয়ান আমার সিংসা ত্রিপুরা হাস্তিও তাওসা জতি ওয়াইসিপানো নুক লাयाखौ আবগै অবনো তাবক বার্নিং ইস্যু যে কারণে गोबांमा राजनीति बदल आसाय दङ अथच आबरंनो तैनो गोबांमा कक सालायदेनि खेबमान थाता और কক হিঙ্গি বা 71 নি পরে ইন্দিরা গান্ধী মুজিবর চুক্তি যখন নঙ্গো আফরো যারা বাংলাদেশ নে ফাইনে রনা রহনা নাইখা কিন্তু চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি তাবক যারা CPM তংনাই দশরথ বাবু বড় লামা কাছলাইখা গাড়ি চিনি বুসাক সাকাতে তেলাংদি जोंथ' शरणार्थी रंना पाठक गया और न तुनसिनाय पुनर्बासन रिदि बुथ नि बागै खेगा और CPM बायतिनि मथारा मिलिवै प्रचार खायो CPM नु बुथ रिदि और न दुख जे बरक तामनाय सैमेया भारत सरकार न बरक कि ओ विदेशी रंना रखलायना नाय सेपारेट स्टेट नाय तामसा बरक साइजमेया আচ্ছা কক্রই আব CPM আগিনি জরানি বাই তাবন জরা বাই বাখে তো জরা সলাই যায়ও জানি জাং লাইনা তবকে সিরিমুঙ্গো তংরগি থাঙ্গা BJP লে এত অন্যায় শিখায় কোনা BJP ফাইমা 5 বছর তাবন হচ্ছে BJP হামিয়াম খা পাইখা বুদ্রি দিতা জরাবো ইয়াং কই দংবা ও আমচাইনি বাগি তামরক খাইনি প্লান টং মানে তাম কক সাবি বর্ণ কক পিরি টং যে BJP রে ভোট দি হিনে আংসিনি ত্রিপুরা সাকা চিনি ওর যেটা লামা তুই হর যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার হিমানি जों পরিকাঠামো যেটা চিনি বানচি তংনান থাঙ্গা ইনকে যেটা নাঙ্গো মৌলিক যেটা মন্দিরং নাংমানি নাংকক মানি যেটা আবরংনো পয়লা নজর রিনা নাঙ্গো ইনকে শিক্ষানি বাগৈ স্কুল রক আবার নাইনা নাঙ্গো এডিসি এলাকা এক তো এডিসি নি দায়িত্ব তঙ্গো অন্যদিকে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব তঙ্গো তো जों ওর আং আগে যেমন ওর অনেক জায়গার নুখা 20 বছর আগে প্রায় 40টা রং নকমাং খাপু আর অমহাই কিছুদিন আগে जोङो তাম্বুমং CM ফাইমানে ও পারা CM ফাইমানি জায়গা দনিরামপুর ও সেগাঙ্গ আং রিপোর্ট না মানে CM নি বসাঙ্গ থানায় 30-40 বছর বরক প্রায় 40-50টা নকমা খাইনছো ও খেপি শুধু একসঙ্গে ফাইমাসে 300 নক ফাইকাছিনি নরেন্দ্র মোদী 300 নক পাঠকা তো নগংখা খিতাই নগংখা গ্যাস রংমা মাইখা আবো তো মানতঙ্গো প্রধানমন্ত্রী তব কিষাণ সম্মান নিধি রং মানতঙ্গো হিঙ্গে जों तब नाय अरुणाचल तब जरा बेकार टेका तंनाय आस्ते आस्ते बरक नब कर्मसंस्थान नंथो जतन चाकरी मे फानो हिंगे चिनि जरा हर्टिकालचार एग्रिकालचार आबनि बिसिंतो फिशारिनि बिसिंतो चिन बरक इनकाम नि सोर्स तो राबार रक तंगो हर्टिकालचार माध्यमे ताइ खलाइका तब नेक्स्ट अब खलाइनि अब कन्टिन्यू बेले बेले हामबाय सर जरा किसानि बिसिंगो फानो फियाबा आंनो एकदम खाबाय ताइसा ननो जरा साननाय जेटा ন্যাশনাল লেভেল নিসিমি जोङै स्टेट लेभेल जरानि कक सालायनो बागै असुक सायो तिनि बासाग्रा सिन्ता सार हामबाय बेलायके हामबाय न्याय तंनाय रंबा